نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. और जो अपने परवरदिगार के सामने खड़े होने से डरता और जी को ख्वाहिशों से रोकता रहा, उसका ठिकाना बहिश्त है। نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.